Pozdravljam sve. Lepo jutro, leto na polju, konačno je leto. Valjda znate da ja pevam u Nikad nije kasno, skoro sam otpevao svoje. Evo skoro finale, pa da vidimo kako će, šta će. Sa moje strane će biti opet iznenađenje, ja drugačije ni ne mogu, a realno nema ni smisla. Pa da vidimo šta će biti. Eto, znate kako, dobijam x količinu pitanje povodom ovog, onog, mišljenje, neko hoće da izrazi svoje, nekome se ne sviđa da on izražava svoje, što je irelevantno, što je jedno, što drugo. Neko nešto pita, pa sad normalno u tim odgovorima treba da napravim filtraciju. Smisao ovoga što ja pričam, generalni smisao, da približim ezoteriju kao takvu nevidljivu materiju čoveka, da bi čovek vidio do koje mere ta materija je integrisana u materijalni svet. Danas baš o tome hoću da pričam. Oni koji su vidjeli moj nastup u Nikad nije kasno. Obratite pažnju, to sad malo, na transformaciju koja se momentalno događa kad kreće pesma. Ja nisam bio na sceni najmanje 30 godina. Dobro, možda, da, 30 godina nisam bio na sceni, nekad sam bio non stop, da, ali 30 godina, zato što ezoterija nekako formirala život tako, ja sam otišao, da, u visoke strukture, sfere i tako dalje, ali to nije scena. Scena traži drugačiji prilaz i šta meni pomaže? Ne pomaže, šta je suštinski bitno, to ljudi zovu talenat. Talenat je jedna stvar, to je osobina, nego tehnike tranzicije iz jedne situacije u drugu situaciju, a to je čista ezoterija. Zato što, kako ide proces? Glava mora momentalno da percipira, realno izbriše trenutno stanje, modulira novo stanje, u stvari nerealno stanje u glavi, do te mere kvalitetno da sama svest veruje da je to istina, da je to to. Ko da gledaš film. Sada zamisli, sad gledam realnost, u momentu stop, play i odjedanput u glavi film. I čim nastaje taj film, automatski i mozak i telo reaguje na taj film. Ti pratiš taj film, emocionalno pratiš, ti pratiš taj film i mentalno, a zato što si ti jedan od glumaca, realno glavni glumac u tom filmu, pričamo o sceni, onda faktički od tvoje glume ili od tvoje, u banalnom svetu bi se zvalo vera, zaboravimo tu reč, nije pravilna reč, od tvoje, kako bi to rekao, visoke percepcije te realnosti koju si stvorio, zavisi način komunikacije između tebe i ljudi koji su u tom filmu. Da li je to publika? U mom slučaju to je publika. I onda faktički taj govor ili taj nastup ili ta poruka, ona postaje realna. Tu glume kao takve ne... ja se izvinjam, pogledajte moje prste, ništa strašno, nego pravim gitare, evo 3 meseca se prave nove gitare, ovo je rezultat od juče, to je farba. Da, isti proces. Ja kad krenem da radim sa instrumentom, totalna transformacija. Ezoterija je i tehnike u ezoteriju su te koji omogućavaju potpuno brzu transformaciju. Sad, da li je to potrebno? Mi to radimo non stop, zato što naša glava ne zna šta je realnost. Šta god se nalazi u glavi, ona to prihvata kao realnost. Što dominantnije, preciznije modeliranje te realnosti, preciznije glava prihvata, preciznije emocionalni spektar se formira. Znači, ako u ovom slučaju, evo, ja gledam naokolo, ništa ne zavisi od mene, takvo kako je ulazi u meni i ja emocionalno reagujem na okolinu. Sada zamislite da to što ja vidim mogu da iskreiram ovde, na svoj način. Zamislite da spavaš, ali svest je aktivna. I onda šta god ja iskreiram taj film, moje telo, moj mozak doživljava kao realnost. Što znači moje reakcije
One će biti najrealnije, najpreciznije. To je čista ezoterija. U svetu, kod ljudi, ezoterija tamo negdje daleko, čega nema, što ne postoji i tako dalje, a materijalno je tu. Nije tačno, ovako integrisano. Materija se javlja rezultatom procesa nevidljivih, ezoterijskih procesa, uključujući, na primjer, naš ceo organizam. To sam pričao. 100 milijarde ćelija koji funkcionišu, umiru, razvijaju se i tako dalje. Znači, glumac. Da li za glumca, za tu profesiju glumca je bitna ezoterija? Ezoterija je najbitnije za njega. Tehnike, brzina transformacije, brzina analize, pazite, brzina analize virtualne situacije, da bi se procesiralo kao da je to realnost, je jako bitna. Malo zakašnjenje, mala sumnja u glavi i glumac više nije tog kvaliteta. Pevač, apsolutno ezoterija prioritetna. Sve ostalo se može naučiti. Ezoterija, gde će naučiti taj čovjek? Gde će se naučiti transformacije iz realnog materijalnog sveta u nerealni materijalni svet gdje sam stvara atmosferu. Zato što peva. A toga nema. On faktički kreira kao slikar, da mu je ezoterija. Pa najbitnija stvar. Režiser koji snima film. Ezoterija prioritetna. Doduše, ja imam to iskustvo u Hollywoodu. To je bilo 2008. kad su me zvali na set, filmski set, upravo zbog toga. Da bi ja formirao tu ezoteriju stanje, zvaćemo to banalno energetsko stanje, normalno to generalno bi se moglo zvati. Tako da svaki glumac bi jednostavnije doživio set kao realnost. Sad, mi pričamo sada o umetnosti. Dajte da pređemo na nauku. Da li ezoterija bitna u nauci? Apsolutno prioritetna stvar. Zašto? Zato što naučnik, visoki naučnik, on kopa u sutrašnjem danu. On hoće da nađe nešto čega nema. Da, nauka je protokolarnost. Po protokolu mora da nađe. On tako strukturu napravi. Ali on traži nešto čega nema. A to što on traži, gdje se nalazi? Ono se nalazi u sutrašnjem danu. Ono se nalazi u ezoteriji. Znači, taj naučnik koji može da se šiftuje u ezoteriju i prati taj put koji on ne zna, sigurno će biti Tesla. Sad, ja sam napravio za gitare koji su napravili veliku galamu u svetu. Isti proces. Apsolutno. Dobro, ja nisam naučnik iz toga, ali integracija sa naukom, moja ezoterija dala mogućnost meni to da uradim. Napravio sam ezoteriju metala, gde je metal počeo da se ponaša drugačije i neki ljudi imali to iskustvo da vide i da čuju. Pričamo o nauci. Idemo dalje. Ti dođeš na posao. Čovjek dođe na posao. Dobar dan, dobar dan. U kakvom je stanju taj čovjek? U takvom kakvom je. Kao juče, kao prekjuče. Pitanje. Ne samo njegova produktivnost. On treba da provede određeno vreme. 8 sati u toj atmosferi. Da li ezoterija njegova bitna? Imaš oko sebe 10 ljudi. Da li ti njih osjećaš? Generalno ne moraš. Ali imaš komunikaciju, interrelaciju. Znači, transformacija, mikronska, brza transformacija, da bi ti osjetio tog čoveka što realnije moguće, zavisi od preciznosti tvojih emocionalnih, da kažem, ovih promjena. Znači, te promjene su lagane, ko detektori, ko indikatori, zato što ti treba da detektuješ čoveka, čista ezoterija. U suprotnom slučaju, on ti nešto priča i ti tu priču smatraš preko svog filtera kao realno, što nema veze sa onim što on osjeća, što on misli. Znači, ako u komunikaciji sa čovekom ti hoćeš da znaš, ezoterija je prioritetna, zato što možda ni sam ne zna šta se događa u njemu. On osjeća, ali njegova svijest ne zna. I u tom slučaju, ako ti imaš te detektore čoveka kod sebe razvijene, čiste ezoterije, onda posljedica toga, tvoja reč koju ćeš reći, će biti tačno iskalkulisana, napravljena za konkretnog čoveka, zato što ti znaš njegove parametre. A ne ti izražavaš svoje mišljenje, koji u ovom slučaju također se bazira na nepoznavanju svog ezoterijskog dela.
I onda, znate sami, čovjek kaže reč, ovaj čovjek kaže reč, ovaj njega ne sluša, ovaj njega ne sluša, niko nikoga ne zanima, ali svi su rekli i zadovoljni otišli, zato što prebacili svoj džak sa problemima na tuđu glavu, preuzeli su tuđe. I vajde od takve komunikacije. Komunikacija mora da bude konstruktivna, a ne infektivna. I realno, komunikacije ni nema. To je bio šum, mnogo šumova. Ne kažem da svuda je tako, ali generalno je tako. Znači, ezoterija ti daje mogućnost da osjetiš miris, figurativno rečeno. Koga nema, kao pas. Da vidiš kao orao, zato što drugi ne vide, na rastojanju na 6 puta bliže. Da osjetiš sutrašnji dan, kakvi su vetrovi. Naprimjer, da osjetiš šta se događa kod tvog deteta. A ko od nas osjeća? Mi svi mislimo da osjećamo, ne, mi se tresemo, mi se plašimo da će se nešto dogoditi, ali mi ne znamo šta će se dogoditi, nego obrnuto, stvaramo kompleks. Znači, šta ja hoću da kažem, ezoterija ili sakrivene metodologije, tehnologije, načini, šta god da kažeš, oni su prioritetni u svakom našem svakodnevnom životu. Ja mislim da toliko danas o realnoj materijalnoj ezoteriji, pa ćemo se vidjeti za neki dan. Na nikad nije kasno. Ćao.